walang intro guys. Luto tayo ng adobong baboy na minarinate muna. Yan yan guys adobong baboy minarinate. Grabe sarap guys. Sarap ng ulam sa hapunan guys kulo na guys. Minarinate muna to bago adobuhin. Minarinate ko muna guys. Wala nang intro. Diretso na diretso na luto. Yan guys kumukulo na guys yung ulam sa hapunan na baboy. Yan yes, grabe sarap guys. Lalagyan pa yan ng guys, ito guys yung bawang na puti, tapos kalamansi. Yan ito guys, try nyong lutuin to guys. Mapapa-only rice kayo sa kanin pag natikman nyo tong luto na to guys try nyo guys. Yan adobong baboy yan guys. Minarinate ko muna bago ko lutuin sa adobo. Tapos itong mga sabaw na to guys, yan yung pinagmarinitean ko. Yan grabe guys yan grabe. Try nyo to guys, try nyo to lutuin. Try nyo magluto nitong adobong baboy na galing sa marinated. Yan grabe. Mapapa-only rice kayo nito guys, kanin. Grabe ang sarap guys yan luto muna tayo kasi wala pang walang unloading, kaya dito muna tayo sa natin. Grabe guys, sarap guys. Papa-only rice kayo nito pag natikman nyo to guys. Grabe guys, sarap guys ng adobong baboy na galing sa marinated. Ngayon titikman na natin to guys. Titikman na natin guys ang anong lasa. Titikman ko na. Grabe. Sarap. Takman ko lang guys.